Selamat pagi Bapak Ibu Good terkasih. morning, everyone. Sebelum saya sampaikan pesan Tuhan, saya mau greet dulu hambanya yang baru datang dari Indonesia jauh-jauh. Bapak Mamesa boleh berdiri sebentar Bapak? I want to greet his servant who just came from Adik Indonesia, terkasih, the Tuhan beloved Yesus brother memberkati. of. Saudara kita mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan, We are haleluya. grateful for God's goodness, hallelujah. Bapak yang pakai topi luar biasa, tambah muda. The guy who is wearing a hat is getting younger, hallelujah. Ada dua pakai topi, yang sana juga pakai topi tambah muda juga itu. There's one more that is wearing a hat. Bedanya kumis tambah tebal. Haleluya, puji Tuhan. Shalom keluarga yang diberkati Tuhan. Shalom, everyone who's Baik. blessed by God. Ada juga teman dari jauh dari New York datang hari ini, luar biasa. We also Kartika, have a boleh friend berdiri sebentar came from Kartika, New York. haleluya. We want to greet you, Kartika, berdiri Jo Ado. Kartika, can you stand? Kayak bahasa Batak dia baru bisa berdiri. Selamat pagi Bapak Ibu. Good morning, everyone. Baik, hari ini saya mau sampaikan pesan firman Tuhan. So this morning I want to share with you the word of Apa yang God. Tuhan taruh di hati saya What untuk God has dibagikan. shared in my heart to Let's start with the slide non. Let's Ya, tema atau judul yang saya mau bagi pagi hari ini adalah The Power of the Tongue. So this is the theme that I want to share with you, the power of the tongue. Indonesia dong Bu. Oh, kuasa daripada lidah. Lupa dia, kalau Inggris diterjemahin Inggris kita mau ngapain di sini berdua? Ketawa dia. Hah? Terjemahin dong tadi. Kalau kita berdua di sini ngomong Inggris, If we both are, talking the same language, I don't know what we are doing up here. haleluya. The power of the tongue. Kuasa dari lidah. The power of the tongue. Kuasa dari lidah. The power of the tongue. Kuasa dari lidah. Berapa banyak saudara di sini suka ngomong sama diri sendiri, gue bego, gue bego. How many gua of bego, you gua sial, likes gua to sial, gua condemn sial. yourself? Say to Gak usah yourself, ngaku I'm juga. such a stupid person. You don't need to raise your hand. Gak usah ngaku. You don't need to admit Saya it. punya teman saudara, benar kejadian sama dia. I have a friend that really happened to him. Sering kali dia ngomong seperti itu, gue bego banget, gue bego banget. How gua bego many, banget. like he always say to himself, I'm such a dumb, I'm so dumb. Bego beneran dia. And truly, he turned dumb. Saya bukan jadikan itu bahan khotbah saya, teman saya, cuman contoh saja. I'm just giving that example. I'm not putting him into Baik, dasar spotlight. firman Tuhan dari Proverbs 18:21. So Proverbs 18:21, Next. Ya. Amsal 18 ayat 21. Bahasa Inggris Bu. Proverbs 18:21. Death and life are in the power of the tongue, and they that love it shall eat the fruit thereof. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Ya. Haleluya. Haleluya. Siapa suka menggemakannya? Kelihatan kecil apa besar? Is it? Cukup ya? Can you read it? Is it too small? Coba bahasa Indonesia next ya. Can you project the Indonesian? Saudara, saya berdoa satu hari nanti saya cuma begini-begini saja bisa mundur sendiri. Gini, gini. Ya ada ya, kecanggihan itu pasti ada. Pak Ahok ada ya kecanggihan seperti itu? Ada. Coba cari tahu ya. Jadi nanti supaya di belakang mereka nggak kemana gitu. Saya I cuma pray gini, that one day I can just gini. it will Saya move tiup. by itself. Dia pindah. When I Saya move sedot, my hand, dia it'll pindah ke just sini. move it. Bahasa Indonesia bilang apa? The Indonesian says what? Sama-sama, 1, 2, 3. Say it together. 1, 2, 3. Saya mau bilang kalau saudara lihat penggosip di sekitar hidupmu, I want to say to you, if you see gossipers around you, satu hari mereka akan makan buahnya. one day they will eat the fruit of their mouth. Cuma satu yang amin. Only one person say amen. Saya nggak tahu ibu ini korban apa, I don't know if you are a victim. kencang sekali. Are you okay, yuk? Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa Death suka and menggemakannya akan life makan are buahnya. in the power of the tongue, and those who love it will eat its fruit. Saudara, kenapa Tuhan berkata hidup dan mati dikuasai lidah? Why God says that death and life are in the power of the tongue. Seperti tadi yang saya kasih judul tema itu. Like what I put on my power. theme. The power of the tongue. Kuasa dari lidah. The power of the tongue. Kuasa dari lidah. Di dalam Deuteronomi, Ulangan 30 ayat 19. In Next. Deuteronomy, Ya.
Dibilang begini, I call heaven and earth to record this day against you, that I have set before you life and death, blessing and cursing. Therefore, choose life, that both thou and thy seed may live. Bahasa Indonesia. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Tuhan bilang, aku panggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. God says that he called heaven and earth as witnesses today. Terhadap kamu, terhadap aku pagi hari ini. Against you, against me. Tuhan memanggil langit dan bumi menjadi saksi. God called heaven and earth Sebab as kepadamu dan witnesses. kepadaku diperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. For he has set before all of us life and death, blessing and curse. Tapi Tuhan bilang apa? Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Choose life that both of you and your descendants may live. Haleluya. Hallelujah. Tuhan bilang pilihlah kehidupan. God says choose life. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan, kematian, berkat dan I have set kutuk. before you life and death, blessing and cursing. Tetapi pilihlah kehidupan. But choose life. Supaya apa? Supaya engkau So that hidup what? maupun so that engkau, baik engkau Both maupun of you keturunanmu. and your descendants may live. Saudara, waktu engkau diperhadapkan kepada pilihan-pilihan dalam hidup, maka engkau akan mengambil waktu sejenak, memilih yang mana yang terbaik. When you are untukmu. faced with options before you, you will take time to choose. Saya and mau pick. cerita simple saja, baru kejadian tadi malam. I just want to share simple things that just happened last night. Ada pelakunya di sebelah saya. Wanita dan pria kalau cara berpikir memang beda. And men and women have different kinds of way of thinking. Di tangan istri saya ada dua benda. In my wife's hand, there are two objects. Menurutmu yang mana, Pak? And she asks, which one is good? Yang ini apa yang ini? Is this one or that one? Saya laki-laki, otak saya jalan dan berpikir lurus. As a man, I think straight. Saya bilang yang itu. And I said, that one. Dan beliau berkata, And she said, tapi saya juga suka yang ini. but I also like this one. Saya bilang gini, kalau gitu kau pilih sendiri. In that case, you choose yourself. Anak saya yang laki-laki nomor 2, And my son, my middle son, bilang sama mamanya, said to, no, that's not him. ya, Said to Abed said. his mom, bilang gini sama mamanya, he Ma, said tanya aja sama si Adinda. just ask Adinda. Adinda memilih yang sama dengan pilihan saya. And Adinda chose the same one that I chose. Ujung-ujungnya adalah, And at the end, beliau juga yang memilih. she's the one who chose for herself. Kadang kita begitu, saudaraku, waktu kita diperhadapkan kepada pilihan. That's us when we are faced with options, with choices. Saudara sulit, apalagi dua-duanya kita suka. Especially when you like both of the ones that you have. Saya kasih rekomendasi tadi malam, I ambil gave aja a dua-duanya. recommendation to her. Just take both of them. Dia tidak setuju. And she did not agree. Saudara yang diperhadapkan kepada saudara kehidupan dan kematian. You are set before you life and death. How difficult it is to choose. Susah sekali untuk memilih. Halo, Halo. diperhadapkan apa? Kehidupan dan kematian. God has set before you life and death. Perlu nggak kita lagi mikir lagi, yang mana ya saya pilih ya? Do we really need to think twice which Pak- one Pak should we Yoke, choose? kalau diperhadapkan What dua about pilihan. you if you faced with two options? Satu you nggak suka, satu yang suka, yang mana you pilih? One you like Yang and one suka. you don't like. Iya. You will of course you will choose the It's a one that common you sense, like. betul nggak? Common sense. Kita dihadapkan oleh Tuhan pada hari ini terhadapmu, terhadapku, dikatakan diperhadapkan padamu dan padaku kehidupan, kematian, berkat dan kutuk. Tuhan God bilang pilih said, kehidupan. I have set before you life and death, blessing and cursing. Therefore choose life. Tuhan lagi ngomong sama kita, it's God is common saying sense, to tidak us, ada yang mau pilih kutuk. Nobody wants to choose It's cursing. common sense, tidak ada yang mau pilih kematian. Nobody wants to choose Habis ya waktu death. Baru mulai khotbah, udah habis waktu. Itu sangat-sangat tidak memerlukan kerumitan untuk memilih berkat atau kutuk, kehidupan atau kematian. You don't require to think so hard to choose between these two. Tidak seperti istri saya tadi malam. It's unlike my wife last night. That's one of that. Kenapa sulit? Karena Why is it so hard? Because pengakuan. Kenapa? I like them both. I like them both.
Bapak Ibu angkat tanganmu, jika engkau suka kutuk, angkat tangan sekarang. Can I see your hand? If you like curse, Nobody. nobody. Saya minta angkat tangan kalau saudara suka kematian. If you like death, can I see your hand? No, nobody. Nobody. Siapa suka berkat Tuhan? Who Angkat likes tangan. to have a blessings of God? Oke, turun tangan saudara. Okay, put your hand down. Sebagian nggak suka apa-apa. Some of you don't like any of this. Seperti anak kecil yang ditanya, kamu Just mau masuk like surga? a small kid who's asked, Pendeta do you Nehemia want to punya go? cerita. Do you want to go to heaven? Anak sekolah minggu bilang, And the Sunday school satu di kids, belakang dia diam aja, yang lain angkat tangan mau masuk surga. everybody raised their hand except for this one kid. Adik yang di belakang, Andi, kenapa nggak angkat tangan? Why did you not raise your hand? Andi bilang gini, saya nggak Andy mau said- masuk surga, saya mau masuk tentara. I don't want to go to heaven. I want to join the army. Haleluya. Yang angkat tangan, coba angkat tangan, pilih kehidupan, angkat tanganmu. If you choose life, can I see your hand? Angkat tanganmu, engkau pilih berkat. If you choose blessing, can I see your hand? How hard it is. Apa susahnya, saudara? Apa susahnya? Bahkan Tuhan menuntun, pilihlah kehidupan supaya apa? Even God Engkau himself hidup. says, therefore choose life. Sekali lagi, the power of the tongue. Once again, sekali lagi kuasa dari lidah. The power of the tongue. Kuasa dari lidah. Nah, apa ini lidah ini, saudara? Lihat ini, Yakobus. Now, Ya, pasal yang ketiga ayat 9. Next. turn to James 3. Ya, baca sama-sama. 1, 2, 3. Saya cuma dengar James 3:9. With it we bless our Lord and Father, and with it we curse people who are made in the likeness of God. Saya baca bahasa Indonesia langsung. Dengan lidah, Yakobus 3:9. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia. Yang apa? Yang diciptakan menurut rupa Allah. Tahukah saudara, waktu melepaskan kata-kata kutuk terhadap orang, saudara sedang memperkatakan kutuk terhadap siapa? Terhadap manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Do you know when you release curse upon man, you are releasing curse upon those who have been made in the image of God? Bapak-bapak, saya mau tanya, Can I ask you, man, kalau ada pasanganmu terus kemudian orang-orang mengolok pasanganmu, kira-kira berdampak nggak denganmu? do you think it will affect you if someone talk bad about your spouse? Atau saudara bilang ini, wah setuju saya. Oh, I agree. I Ya, agree with memang. what you said. Is Ya. that what you will say? Betul banget tuh. No. Belain kita. No, you will defend your spouse. Manusia diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. For man was created Terus in kita the image of kutuk-kutuk, God. nggak And boleh. then Ayat yet 10 we berkata talk dari- bad about them. Ayat 10 berkata, dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Verse 10 says, out of the same mouth proceed blessing and cursing. My brethren, these things ought not to be so. Saya nggak tahu kenapa begini jadinya gambar-gambarnya. I don't know Aneh-aneh. why it turned out to But be anyway. like this, my slides. But that's okay. 3 poin yang saya mau bagi pagi hari ini. 3 things that I want to share with you. Poin pertama. Number Next, 1, Nona. Kata-kata kita akan menjadikan dunia kita. your words create your world. Kata-katamu menjadikan duniamu seperti itu. Your words create your world. Apa yang saya maksud dengan ini? What do I mean by this? Lihat saudaraku, ini ada kata-kata yang keluar setiap hari. Next. These are the sayings that we say every day. Ya ini kayak apalah gitu ya. Di bubble-bubble itu ada kata-kata keluar. All terus. these things represent what we say maybe Hello, every day. hi, itu banyak kata-kata yang kita There's so many keluarkan. things that we say every day. Ada satu research, ini belum terbukti secara ini ya, secara validasinya belum terlalu banget. Ada Yes. 2 tanaman. There's a research that says there are 2 plants. Research ini sekitar 2013, 10 tahun yang lalu. It was done around 2013. Di sebelah kiri itu tanaman itu tumbuh setelah mendengarkan banyak suara-suara, dia bertumbuh menjadi 13 inci. This plant on the right side grew 13 inches after receiving words Di of sebelah encouragement. di sebelah kanan itu tidak dengar apa-apa, tidak ada suara, hanya bertumbuh sampai 11,5 inci. But the next plant did not grow. It stayed on that height, 11. 11.5.
inches. Saya jadi teringat, bapak-bapak bersyukur kalau ada nagging-nagging di sisimu. Itu membuat engkau bertumbuh. I'm just realized and reminded that for you, husbands, you should be thankful if there's a nagging that you hear every Ibu-ibu single jangan senang day. dulu, saya ngomongnya belum selesai. But wife, Bertumbuh dalam amarah, bertumbuh dalam karakter atau apa, kan saya belum bilang apa. you should be thankful husbands because you can grow out of those nagging, out of listening to those nagging. Saya ini bertumbuh karena ada dia. I am growing because of her. Oh ya, amin. Dia jadi kurus karena saya juga. She had lost weight because of me too. Orang selalu tanya, Bu Desi kenapa Pak Andi, ada apa dengan Bu What Desi? happened to your wife, Saya Pastor? jawab Why she saja lost gampang, weight? makan hati. And I answer it easily. Nah ada gambar berikut Nona. Now the next slide. Pohon yang di sebelah kiri itu mendengar lebih dari 10.000 atau 11.000 kata. Dicatat. The tree on the left side received more than 2,600. Ya, statement-statement berita-berita All these 11.000. statements, all these words. 160-an pesan-pesan dia terima lewat speaker itu. Entah apapun berita itu. The plant received those words, those statements through a speaker. Yang sebelah kiri, But the one on the yang sebelah kanan, right side nggak dengar apa-apa. did not receive any words, did not hear anything. The speakers did not project any sounds. Oke, saya mau tanya, berapa banyak di sini Bapak Ibu yang punya anjing peliharaan? Coba angkat tangan. Can I see your hand if you have a pet or dog Dog or cat? or cat? Ada? Any pet? No? Kak Non ada? Suka diajak ngobrol nggak? Do you talk to your pet? Dia ngomong balik nggak? Did he talk back? Ngeri kan kalau dia ngomong Betawi gitu kan. Apa lo belum gue belum makan, gitu kan. Can you imagine how Tapi diajak scary ngomong it terus is nggak? if your dog can talk back? But do you still talking to your dog? Anjingnya jadi happy nggak kalau diajak? Is your dog Yes. become happy? Of course, yeah. How about you Santa? What about you, Santa? Did you talk to your dog? Do you talk to your dog? Siapa namanya? What's Haley. Haley? Haley. Haley, love you so much. Haley. Ya, Yeah. coba you bilang ke Santa, I hate you. Can you try? Bisa Haley you begini. bayangin, Haley, aku benci kau. Anjing kalau lihat kita orang Sumatera Utara, North Sumatera, Sulawesi Yeah. Utara, Maluku Utara, anjing itu berdoa lebih kuat. If dog sees us, you know, people from North Jauhkanlah Sumatra, pencobaan North ini, Sulawesi, North Maluku, they will pray harder. Karena waktu kita dekat dia, kita doa itu adalah hidangan. Because when we close to the dogs, when we're in close proximity to the Sementara dog, kalau anjing we bisa can berdoa, pray as if we are about to eat the sementara dog. kalau anjingnya berdoa, dia berdoa, Tuhan, matikan ini Goliat dalam hidupku. While the dog is praying, Lord, please save me from this Goliath. Ada lagi di sini yang punya peliharaan? Anyone else who have pet? Kemarin kenapa Bapak bilang tuh peliharaan gue di rumah tuh? Sekarang udah nggak ada lipstick-lipstikan. Peliharaan katanya, bukan istri. Ngomongnya peliharaan. Can you imagine all Makanya this? kalau pulang, sarapan. This husband who Makan said siang. that my pet at home, you know, she Yeah. likes to put on makeup and lipstick. Wow. You Serem, refer saudara, to kalau your dibilang spouse peliharaan as gue. pets. Haleluya. Ada lagi yang punya peliharaan, anjing atau kucing yang diajak ngomong? Anyone else that has How pet? Haley respond to you when you say, Gimana Haley respon pada responnya kamu? apa? Dia mengibaskan ekor. Terus waktu Santa lihat Haley senyum-senyum senang, apa yang terjadi denganmu? And What happened to you? What happened to you when you see Haley is in such a good mood, such a happy? Yes. Kanon gimana? Make her happy. Yes. Waktu saya hilang, waktu anjing saya mati namanya Bruno and Brown. I used to have a Bruno Saya and Brown, sedihnya itu nggak tahu berapa lama. and when they died, I was crushed. I was, Dan anak-anak so di rumah sad. selalu bilang, Pak kapan kita punya anjing? And my kids always ask me, when are we going to have a dog? Saya bilang beli anjing mungkin bisa, beli rumah dulu baru ada anjingnya. I said, we can buy dogs, but we need to buy a house first. Waktu anjing saya Bruno dan Brown mati, saudaraku sedih. When I lost Bruno and Brown, I was so sad. Dan itu yang membuat saya juga tidak mudah untuk punya lagi anjing. And
it's kind of make it harder for me not to have another dog. Ya, betul. Ada satu ada satu kedekatan yang luar biasa yang There is tidak such bisa diterjemahkan. closeness that it cannot be replaced. Bukan karena Bruno dan Brown itu bisa bahasa Indonesia tiap kali saya pulang sekolah. Udah pulang gitu, enggak ada mereka. Not because Bruno and Brown always greet me every time I go home from school in Indonesian. Hey, how are you, Andy? Saya nggak akan mau pulang kalau anjing saya begitu. I would not want to go home if my dogs can talk like that. Nah, saudaraku, nomor 1 poinnya tadi saya katakan adalah kata-katamu menjadikan duniamu. Like I said earlier, your words create your world. Nah, Yosua 1 ayat 8, Joshua 1 verse 8. This book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate on it day and night, so that you may be careful to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous, and then you will have good success. Janganlah engkau lupa, kata firman Tuhan, Yosua 1:8, memperkatakan kitab Taurat ini. Apa yang kita perkatakan? What do we speak of? Apa yang kita perkatakan? What do we say of? Apakah kita tidak suka memperkatakan firman hari-hari ini? Coba cek hidup kita. Let's check our life. Do we like to speak of the word of God or not? Tuhan bilang sama Yosua, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. That you shall meditate it day and night, that you may observe to do according to all that is written in it. Then you will make your way prosperous and you will have good success. Ayat yang ke-8 ini diawali dengan apa? Sama-sama yang merah, 1, 2, 3. Verse 8 is started with what? Joshua dengar-dengar nggak sama Tuhan? Did Joshua listen to the word to God? Joshua dengar-dengar nggak sama Tuhan? Did Joshua heeded the word of God? Joshua nangkap apa kata pesan Tuhan? Joshua receive and grab what the word Joshua of God dapat says. firman ini waktu Musa sudah mati dan Tuhan bilang sama Joshua, Joshua, hambaku Musa telah mati dan engkau akan menggantikan. Joshua received this word of encouragement from the Lord when Moses had died. Dia terima firman ini dan dia pegang baik apa pesan He Tuhan. received this word and he hold on to this word. Sehingga tidak heran saudaraku, Yosua ini dan Kaleb ini, Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune, 2 orang ini beda waktu mereka mengintai. 10 yang lain berkata, nggak mungkin kita akan mati. Tapi Yosua dan Kaleb bilang apa? Tuhan udah kasih mereka buat kita. No Tanah wonder itu sudah dikasih it buat kita. distinguished Joshua and Caleb with the rest of the spies that were sent to spy on the land. They all came back with bad reports, but Joshua and Caleb came back with good reports. Saya mau bilang sama Bapak Ibu, keberhasilanmu dalam hidup bukan karena usahamu, kuat tanganmu, kehebatanmu, tapi karena I want to Tuhan. say to you that your success does not depend on how strong you are, how able you are, but it's because of God who's with you. Hari-hari ini banyak kita bertobat dan bilang, Tuhan ampuni aku nggak sanggup Tuhan, tolong aku Tuhan. These days, let's humble ourselves and acknowledge God and says, Lord, I'm not able, help me, enable me. Poin pertama tadi apa? Number 1 says Your what? words create your... Perkataanmu menciptakan duniamu. Next, yang kedua. Yang number 2. Bisa loh. Speak blessings. Ini begitu dikirim kacau ya. Wow. Perkatakan berkat. Begitu ditransfer dari komputer ke komputer, dia di jalan disabotase. I apologize when I transfer Speak it. It turned out to blessings. be pretty messy. Perkatakan berkat. Speak blessings. Perkatakan berkat. Speak blessings. Perkatakan berkat. Lukas 6 ayat 28 berkata seperti ini firman Luke Tuhan. 6 verse 28. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Waduh, 3 orang amin. Bless those who curse you and pray for those who spitefully use you. Kalau orang Jakarta gimana Sus? Kalau dimaki, balasnya apa biasanya orang? Pada umumnya ya, bukan semua orang Jakarta. Gimana? Kalau dicaci gitu. Responnya apa biasanya? Belum dalam Tuhan, contohnya belum dalam Tuhan. Hah? Oh enggak pernah dalam Tuhan, enggak pernah enggak dalam Tuhan. Selalu dalam Tuhan, luar biasa ya. Susi ini, sorry, contoh yang salah. Oh gitu. Dimaki pernah dong? Respon you gimana? Now, what do Sebelum you dalam respond Tuhan. when people say bad things about you?
Ya, nggak tahu, what was nanya your aku nanya response? kamu, kau nanya aku. Jawabannya apa? Gimana sih ini gerejanya? Ini banyolan banget, saya nanya dia, nanya saya lagi. I asked her, she asked me back. Waktu kamu dicaci maki, When how someone you respond to that people, talk that bad person? about you in front of you, what do you respond? Mungkin terlalu parah yang kau lakukan sehingga kau nggak mau cerita. Nggak apa-apa, kita ngerti. Mungkin langsung satu saja, satu hook, selesai dia. Maybe it was too bad that you don't want to share to us. That's okay. Susi nggak ngomong apa-apa, cuman ini aja gini agak-agak deng gitu. Susie Satu did kali. not say a word, but Hus. her arm moved. Tuhan bilang begini, God says mintalah this. berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Bless those who curse you. Berdoa bagi orang yang mencaci kamu. Pray for those Aduh Pak Andi, ini who orang Kristen spitefully nggak use gampang ya. you. It is not easy, Pastor. Saudara kita bukan dipanggil untuk melakukan hal gampang, kita We are dipanggil not untuk called melakukan to hal yang do bisa karena Tuhan something mampukan. that is easy, but God will enable us to do I something am that is able hard. because God is enable me. Saya bisa karena Tuhan yang memampukan We saya. are able because God enable us. Kita bisa karena Tuhan yang memampukan kita. Roma 12:14 berkata begini. Romans 12:14 says this. Bless those who persecute you, bless and do not curse them. Wow. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan. Aduh, baca sama-sama dulu. Berkatilah. Yuk, katakan kiri kanan saudara. Say to your neighbors, Berkati siapa yang menganiaya kamu. bless those who persecute you, Bilang, berkati, bless jangan mengutuk. and do not curse. Ini seru kalau di gereja begini saudara. Karena apa? Kalau kita pernah mungkin nggak sengaja saling lempar kutuk, saudara ini katakan kiri kanan, katakan kiri kanan supaya ada pertobatan sebenarnya. Therefore I said to you to say to your neighbors that there will be reconciliation. Tapi Pak Andi, kalau saya udah dijahatin banget gimana? Saya boleh nggak? But Pastor, if I've been mistreated badly, what do I do? Saya dasar kehidupan saya tetap firman Tuhan begitu saya kenal Tuhan. When I receive the Lord, I start practicing His word. Kalau seandainya dulu Tuhan bilang balas, saya balas. If God says to repay the bad work that has done to me, I will do it. Tapi waktu saya pertama bertobat dan saya baca jangan balas kejahatan dengan kejahatan, itu yang saya lakukan. But when I first received the Lord and I read in His word, the word says, Haleluya. repay bad with good. That's what I did. Yang pertama tadi apa? Kata-katamu menjadikan Once duniamu. again, your word creates your world. Poin yang kedua, Number perkatakan two berkat. is to speak blessings. Poin yang terakhir. Last one. Nah, kalau kita pendeta udah ngomong terakhir tuh langsung berdiri semua tuh. If you heard the word last Mantap one, ini. you will get energized. Hati-hati saudara, kalau pendeta udah ngomong yang terakhir itu belum tentu 3 menit, 4 menit, bisa 30 menit itu. When pastor says, or the Jangan terlalu preacher percaya says, ya, jangan the terlalu last percaya. one does not mean Aduh. 3 minutes. It could be 30 minutes. Jangan terlalu percayalah. So don't, Percaya apa kata firman Tuhan. Kalau pendeta itu bisa salah. because preacher or pastor can be wrong. Pendeta bisa alasan gini, oh saudara Tuhan bicara sesuatu lagi. And then can misuse the time and says, oh, God speaks another words. Alright, look at this picture. Lihat foto gambar Your ini. words is your weapon. Kata-katamu adalah senjatamu. Wow. Saya bikin nangis istri saya udah nggak bisa dihitung. Berapa kali? I cannot really count how many times I made her cry. Saya tidak pernah pukul dia. I never hit her. Tidak pernah tendang pakai kaki I saya. never kick her. Tapi kata-kata saya, But my words, baru saya ngomong kasar dia udah. Begitu dia diam tiba-tiba set aja. she just went quiet and then I began to see tears. Di satu sisi saya merasa, oh I'm so powerful. On other side, I feel like, oh, I'm way too powerful. Kamu salah. You are wrong. Sekarang kamu nangis. Now you cry. Kata-kata itu. My words. Setelah dia nangis apa yang dia buat? And what did she do after she cried? After she shed Dia tears? mudah seperti diam tutup semua. Set. And she just quiet. Giliran saya yang nangis. Now I was the one who now began to shed Kenapa tears. giliran saya nangis? Why is it my turn? Karena suatu penyiksaan yang paling berat di rumah. Iya.
Opa pengalaman ya, terima kasih Pak. Udah dijawab ya. It's such a big suffering when your partner refuse to talk to you. Kalau ujian itu Opa gini pertanyaan, terus titik-titik. Nah Opa yang ngisi tadi itu. Opa was, had that experience. Apalagi kalau Oma kan kalau kurang tidur dia banyak bicara. Especially if Oma did not get enough sleep, you know what happened. Your words is your weapon. Kata-katamu adalah senjatamu. Bagaimana yang saya lakukan pertobatan saya begitu saya sadar bahwa saya sedang menyakiti dia dengan senjata kata-kata saya. So what happened after I realized I have hurt her with my words? Saya pertama minta ampun sama Tuhan. First I asked God for Gengsi forgiveness. soalnya, gengsi. Because I was too prideful still. Menyendiri dulu dan bilang Tuhan ampuni aku. I took some alone time and I said, Lord forgive me. Nah sekarang setelah itu saya datang kepada dia. And then I turned around and I approached her. Nah kata-kata saya ya biasalah gombal, campur lah semua di situ. And I began to utter words, Does it work? lofty words. Does it work? Apakah bekerja? Does it work? Manjur nggak saudara? Sometimes cepat, sometimes lama. Sometimes it works, sometimes it takes longer. Yeah. Your weapon, your word is your weapon. Kata-katamu adalah senjatamu. Bapak Ibu, khususnya bapak-bapak di sini, Especially husbands in this place, laki-laki di sini, all the men, bertobat kalau ada kata-kata kita yang kita pakai jadi senjata, menjatuhkan pasanganmu ataupun orang lain. I want you to repent if you use your words as your weapon to put down your spouse or even other people. Bapak-bapak katakan amin. Waduh, Husband berat. or men say amen. Ibu-ibu jangan amin dulu bapak-bapak. Ada You- giliranmu. Not you women, but men. Aduh, memang diuji kesabaran di gereja ini memang. Ibu-ibu, All the women now, all the wives. berhentilah dengan kata-katamu engkau menyakiti. Stop with your words Siapapun, that pasanganmu will kah, hurt orang your sekitarmu kah, spouse or siapapun. even the people that surround you. Bapak-bapak katakan amin. The man says, Takut bapak-bapak bilang amin. Awas ya kamu ya. Alright, saya tutup dengan let me close with 2 ayat ini. this 2 verse. Mazmur 8 ayat yang kedua. Psalm 8 verse 2. Kalau dalam bahasa Inggris ayat 2, kalau dalam bahasa Indonesia ayat yang ketiga. It's verse 3 in Indonesian Bible. Ya, betul. Out of the mouth of babies and infants you have established strength because of your foes to steal the enemy and the avenger. Bahasa Indonesia, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-lawanmu. Apa? Untuk apa? Lebih semangat. 1, 2, 3. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu untuk membungkam musuh dan pendendam. Katakan amin. Saudaraku, berapa banyak di sini saudara ada sekarang jadi dewasa ini, saudara tidak melewati stage namanya bayi. How many of you have turned into adult skipping your, the time when you were babies? Tiba-tiba waktu saudara lahir sama dengan ibu besarnya. All of a Ibu juga sudden, gitu. if you were born and you began to grow rapidly. Ibumu langsung ngobrol-ngobrol begitu di rumah sakit. Enak, mau makan apa ini kita nih? Mama capek banget ngelahirin kamu nih. And then you can have a conversation with your mother just like when you were adult. Sorry saudara, imajinasi saya kadang-kadang terlalu berlebih. I apologize, sometimes my imagination went too wild. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, Out of the mouth of babes and nursing infants. telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu. You have ordained strength because of your enemies. Untuk membungkam musuh dan pendendam. That you may silence the enemy and the avenger. Nah, menyadarkan kita yang sudah lewat stage anak-anak menyusu Now to dan remind bayi-bayi. us if we have passed that period in our life Sudah of babes and nursing infants. sejak lama Tuhan meletakkan dasar kekuatan itu. Sudah sejak lama Tuhan menaruhkan itu untuk apa? Membungkam musuh dan pendendam. That God has ordained strength within you to what? To silence the enemy. Mungkin saudara belum ngeh sekarang. Maybe you have not really realized it.
Bawa pulang baik-baik dan renungkan ini. Bring this message home and really meditate on this. Sebab dari mulut bayi-bayi dan anak menyusu, Out of the mouth of babes and nursing infants, telah kau letakkan dasar. God has ordained strength. Untuk apa? Kekuatan karena musuh. Because of Karena your lawanmu. enemies, Bukan lawan saudara ya. not your enemy, but God's Untuk enemy. membungkam musuh dan pendendam. That you may silence the enemy and the avenger. Dari mulut bayi-bayi dan anak menyusu. Out of the mouth of babes. Tuhan siapkan dari sejak kecil. God has prepared it since we were little. Makanya saudaraku, kita perlu berdoa supaya saudaraku kembali ini generasi tua, generasi muda ini menangkap isi hati Tuhan. Therefore we need to pray so that this next generation, even our generation, can receive the heart of God. Supaya percaya apa kata Tuhan, bukan percaya apa kata iblis. So that they will trust in what the word of God says, not in what the devil has to say. Nah, seorang pendeta di Inggris, pendeta gereja baptis namanya Frederick Brotheron Mayer. Now a preacher, a pastor in Baptist church in England, his name is Frederick Mayer, Next. Brotheron Mayer. The more Christ-like we are, the more certainly shall we incur the dislike and hatred of men. Only let us take care that they hate us, not on account of our personal peculiarities and pretensions, but solely for the truth's sake. Ini Indonesianya, Ma. Semakin kita seperti Yesus Kristus, semakin pasti kita akan menimbulkan ketidaksukaan dan kebencian dari manusia. Hanya mari kita memperhatikan bahwa mereka membenci kita bukan karena kekasan dan kepura-puraan kita, tetapi semata-mata karena demi kebenaran. Yes. They hate you because you bring the truth. Mereka membenci engkau karena kau menimbulkan kebenaran, dikatakan. Mereka membenci dunia, membenci engkau karena engkau bawa kebenaran itu. The world hates you because you bring that truth, that righteousness. Ada saudara pernah nonton American Idol? Have you watched American Idol? Pernah? Yeah. Yang pernah angkat tangan? If you have watched American Idol, can I see your Banyak hand? sekali yang rohani di sini. Oh, so many of you are so spiritual. Pernah dengar nama Simon Cowell? Have you heard Simon Cowell, the name Simon Cowell? Baik sekali dia, betul? Oh, he's such a great Kalau ada orang man, kontes nice di depan, man. wah bagus, bagus, Oh, semua gitu. you're so good, you're so good. Isn't it like that? No. Saya pernah nonton satu kali, I've watched it one time. baru nyanyi satu lirik, This contestant just sing one lyric. kayak kucing, udah berhenti. Oh, you sounded like a cat. Stop it. Itu orang terima kasih nggak sama Simon? Did that person say thank you to Simon? Marah-marah, Of course he not. He got upset. karena dia berpikir, penyanyi itu berpikir Because bahwa that- dia tidak seperti kucing. That contestant thought that he did not sound Nyanyinya like tidak a seperti cat. suara kucing. He believed that he did not sound like a cat. Marah-marah. And he began to leave upset. Saudara, kebenaran itu menyakitkan. Truth hurts sometimes. Betul nggak? Isn't it right? Kalau orang bilang sama saya begini, Pak Andi Someone tambah said sehat to me, ya. oh, Pastor Oh, Andi, senang you sekali become saya. so healthy. Senang saya itu. I like it when Tapi someone mungkin said it. maksudnya dia lain. Maybe he meant to say other things. Iya. Kok saudara ketawa, ngerti yang maksud orang itu? Why you're laughing? Maybe you know what that person meant, right? Tapi kalau orang Indonesia beneran, But if true Indonesian, dia nggak pakai sehat, dia nggak pakai apa-apa. he will not. He will skip the healthy part. Subur ya sekarang ya. Oh, you are so big now. Beda kalau dibilang sehat sama subur, buat saya itu beda. It's so different when you heard. At first you may heard you're so healthy and now you're so big. Two different things. Apa yang saya lakukan? What did I do? Saya tidak bilang begini, I dalam did nama not say Yesus. this in the name of Jesus. Saya tidak ngomong begitu. I did not say that. Saya simpan dalam hati. I just put it in my heart, keep it in my heart. Saya simpan dalam hati. Tahukah saudara, orang yang paling bisa bicara kebenaran dalam hidup adalah orang yang terdekat dengan engkau. Do you know that the person who can speak the most truth in your life is the one that is closest to you? Makanya argumentasi paling banyak sebenarnya di rumah. Therefore, there's so many argument happening Bukan in di home. Hutchinson, bukan di Not in Hutchinson, ADM, bukan di not in ADM, apalah namanya yang lain-lain. whatever it is that you guys work, Tapi di rumah. but at home. Karena di rumah itu kebenaran banyak disingkapkan. Because there are so many truth is being released, is being shown at home.
Satu hari pagi-pagi, one day in the morning, istri saya perdengarkan sesuatu dari cellphone-nya. my wife Audio recording. put on an audio recording from her phone, Saya dengerin. and I listened to it. Saya bilang, suara apa ini? What is this noise? Saya nggak kenalin ini I suara. did not recognize that noise. Dan istri saya bilang, tahu nggak itu suara apa? And my wife asked, do you know what that Kamu tuh tadi sound is? malam. That is you last night. That was you last night. Saya bilang begini, nggak mungkin, aku kan nggak begitu. And I said, no, I did not sound like that. Tapi saudaraku, kebenaran itu disingkapkan oleh orang-orang di rumah. But you know, the truth Dikonfirmasi. can be shown, can be heard by the people who Anak saya tertua bilang, ya Pak, it's true Pak. My oldest confirmed it, said, it's true, Dad. Ya, anak yang kedua datang lagi. And the second son said, Pak, Mama's right. Mama benar, Papa. Masih belum, Saudara? Masih belum, Not yet. belum teryakini. I was not convinced yet. Yang kecil datang. And then the Yang kecil smallest ini one. kalau menyikapkan kebenaran paling nyakitin. And she is the one that will deliver it right to your chest. Tahu apa yang dia bilang? And what did she say? Sounds terrible. Saudara ketawa. Saya nggak bisa apa-apa karena sudah dipojokkan dengan kebenaran I demi could not do anything because dikonfirm. it was confirmed by all these people. Bapak-bapak nonton film porno itu bagus apa nggak? Sesuai dengan kehendak Tuhan apa nggak? Man Bapak-bapak, or husband, do you think watching pornography is according to God's will? bapak-bapak bilang gini, porno, ogah gua. Oh, no, the husband or the father said, ooh, pornography. Ibu-ibu, Women, wives, apakah pornografi itu sesuai yang kehendak Tuhan apa tidak? is watching pornography according to God's Halo? word, God's plan? Perlu nggak dikonfirmasi lagi bahwa itu nggak dikonfirmasi lagi? Kita Do you sudah tahu think itu tidak. we need to confirm that that is not right? But Not why authentic? some Christians still do that? Tapi kenapa beberapa orang Kristen masih melakukan itu? Tapi kenapa beberapa orang Kristen masih terus saja cekak sekarang udah canggih di handphone. Why some Christians are still doing it? Not only now is using your phone, no longer the laptop or computer. Be careful. Hati-hati. Mari hari-hari ini jangan sampai kita tertipu oleh iblis. These days, let us not be deceived by the devil. Jangan sampai tertipu oleh iblis. Don't be deceived by the devil. Jangan sampai tertipu oleh iblis. Do not be deceived Dalam by nama the Yesus. enemy in the name of Jesus. Dalam nama In Yesus. the name of Jesus. Mari semua pejamkan mata kita. Let all close our eyes. 3 hal yang saya bagi tadi. 3 things that I shared earlier. Bahwa kata-kata kita menjadikan dunia kita. That our words creates our world. Poin yang kedua saya bagikan adalah untuk kita memperkatakan berkat. And then next I shared that how we should speak blessings. Poin yang ketiga yang saya bagi adalah bahwa kata-kata kita itu adalah senjata kita. And last thing that our words are our weapon. Kita tahu bahwa kata-kata kita senjata kita, mari kita pakai untuk menghancurkan kuasa-kuasa kepada If kejahatan. we realize the last one, let's use our words to overthrow the power of Yang the bisa enemy. mengalahkan kuasa kejahatan adalah kata-kata kita, yaitu firman-firman Tuhan itu sendiri. And that words can come from the words of God. Bukan that kata-kata we manusia meditate. kita. Not our human words, Tapi kata-kata firman Tuhan. but the word of God that we meditate. Yesus pernah dicobai 3 kali oleh iblis. Jesus was tempted by Dalam the keadaan dia devil. lapar dicobai oleh iblis. When he was fasting, he was so hungry, but yet he was tempted. Iblis bilang, jika engkau anak Allah, ubahlah batu ini jadi roti. The devil tempted him and said, if you are the Son of God, turn this rock into bread. Yesus merespon dengan berkata, ada tertulis. But yet Jesus responded by saying, Manusia it hidup- is written that man does Manusia not hidup live, bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut that Allah. man does not live by bread alone, but by every word that comes out of the mouth of God. Haleluya. Hallelujah. Belum cukup iblis mencoba yang kedua. And then the devil tried to tempt him again. Yesus dibawa ke atas bubungan bait Allah. And Jesus was taken up to the temple. Jika engkau anak Allah, And if you are the Son of God, jatuhkanlah dirimu. throw yourself down. Karena malaikat akan datang turun dan menopang engkau. And then the angels, God will charge his angels to come and support you. Yesus berkata,
And Jesus said once again, Ada tertulis. it is written, Jangan kau mencoba Tuhan Allahmu. do not tempt the Lord your God. Iblis belum selesai yang And ketiga, the yang kedua. devil Dia datang did yang not ketiga kali. stop. Dia menunjukkan semua kemuliaan dunia. He showed him the kingdoms of the world, the Dia glory menunjukkan of the world. semua kemuliaan dunia. He showed him all the glory of the world, the high mountains. Iblis berkata, aku akan berikan semua ini asal kau sujud menyembah And the kepada. devil says, all these things I will give you if you fall down and worship me. Yesus berkata, And Jesus said ada again, tertulis, it is written, kepada Allah sajalah engkau menyembah. you shall worship the Lord Rabashaka. your God only. Bapak Ibu terkasih, engkau ada di gereja pagi hari ini. Beloved, if you are here at church this morning, Engkau ada di rumah sedang beribadah dengan kami or secara maybe you online. are at home worshiping with us Saya mau online, berkata pagi I hari want ini, to say to you this morning, ada satu cara kalau mau dapatkan semua dunia itu menyembah iblis. there is one word, Tapi there is bukan one itu kehendak way to have us to get the glory in the world. Tapi itu bukan kehendak Tuhan. But yet that is not the will of God. Menjadi kehendak Tuhan adalah apa menjadi respon-respon Yesus terhadap 3 godaan iblis itu. But all Jesus' responses Yesus were berkata manusia hidup bukan dari roti saja, tapi Jesus dari setiap firman responded yang keluar dari mulut Allah. by uttering the word of God. Yesus berkata jangan kau mencobai Tuhan Allahmu. Do not tempt the Lord your God. Yesus berkata Jesus said, hanya kepada Allah saja engkau menyembah. to him only you shall worship. Bapak Ibu mungkin ada di antara engkau pagi hari ini. Beloved, if there is among you this morning, Engkau tanpa sadar engkau terjerat, pengen banyak lagi punya harta benda di dunia ini. maybe you have that desire to gain all from this world. Mungkin pengen punya semuanya. Maybe you wish to gain all that the world has to offer. Pengen punya lebih daripada orang lain punya. Maybe you wish to gain more than your friends or your family Saya mau have. katakan dengan kasih Tuhan, berhentilah akan niatmu itu. I want to say with the love of God, you Itu shall bukan kehendak stop Tuhan. with that desire because Itu that bukan does kehendak not Tuhan. the will of God. Itu semua tawaran daripada si jahat. That is the offer from the enemy. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Jesus. Yes, Jesus. Yes, Jesus. 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 Satu hari Yesus sedang jalan di satu jalan dan dia melihat ada satu pohon ara di pinggir jalan. One day Jesus was walking and he saw the fig tree. Dia ingin mengambil buahnya, tapi He tidak wanted didapati to apapun take dari pohon the itu. fruit, but he did not see any fruit on that tree. Dan Tuhan berkata kepada pohon itu, And Jesus said to that tree, terkutuklah. curse, you are cursed. Saudaraku, kenapa sampai bisa terjadi seperti itu? Why can that happen? Karena satu yang berbeda dengan pohon ara, There is fig tree. one thing that is different with the fig tree. Pohon ara itu saudaraku diawali buahnya dulu baru daun-daunnya keluar. Because the fig tree has to have the fruit first and then the leaves will start to come out. Saya mau katakan kepada saudara, seperti Yesus punya power itu dengan perkataannya, demikianlah gerejanya. I want to say to you, Jesus has that power to curse that tree. The same thing with us, his church. We have that power. Pohon itu menjadi layu dan kering. And the Bible recorded that fig tree wither. Pohon itu menjadi layu dan kering. That fig tree became so dry and wither. Saudara, mulut kita, perkataan-perkataan kita punya kuasa. Beloved, our tongue, our words holds power. Oh, Rabashanda katakaya, Rabashanda. Kalau Tuhan ingatkan di hatimu pagi hari ini akan sesuatu yang perlu dibereskan. In your heart that something that you need to settle down. Jangan keraskan hatimu, Do minta not ampun. harden your heart. But Minta ampun ask sama God Tuhan. for forgiveness. Minta ampun sama Tuhan. Minta ampun sama Tuhan. Ask God for forgiveness. Minta ampun sama Tuhan. Minta ampun sama Tuhan. Minta ampun sama Tuhan. Ask God for forgiveness. Sebab dari mulut bayi-bayi dan anak menyusu telah Engkau tomparkan Tuhan Yesus. Oh, Rabash. From the Yes. mouth of babes and nursing infants, you have ordained strength of Yes, Lord. Di dalam nama in Yesus. the name of Jesus. Dalam nama Yesus. In the name of Jesus. Dalam nama Yesus. Yes, Lord. Makasih Tuhan Yesus. Thank
Ku berdoa Tuhan untuk umat-Mu. I pray for your people, O Lord. Semua firman yang sudah kami dengar, All the words that we have received, tidak ada firman ini yang akan kembali dengan there is sia-sia. none of your words will return void. Tapi firman ini akan tertanam dalam loh hati But kami. these words will be planted deep in our heart. Kami melakukannya. We want to do it. Kami berbahagia karenanya. We want to call blessed because we do the word of God. Dan dengan perkataan-perkataan kami, And with our words, kami melepaskan berkat. we want to release blessing. Memperkatakan Taurat Tuhan We want to speak your law di dalam nama in Tuhan the name of Yesus. Jesus. Bapa, kami mengucap Father, syukur we thank untuk you pemakaian-Mu atas setiap anak-anak-Mu. for you have used every one of Terima your kasih people. Bapa. We thank you. Berkat-Mu melimpah. Your blessings are Hari ini upon kami them. Tuhan diperhadapkan kepada kehidupan dan kematian. Today we are faced with life and death, Berkat dan kutuk. blessings and cursing. Seperti Engkau berkata, Just pilihlah like you kehidupan said, therefore choose life, supaya Engkau hidup dan so keturunanmu that you hidup. may live, you and your descendants. Kami memilih kehidupan. We want to choose life. Kami memilih kehidupan. We want to choose life, Karena kami sudah memilih kehidupan. for we have chosen life. Kami juga memilih Tuhan Yesus We want to choose also untuk memperkatakan kehidupan to speak the life, dan bukan memperkatakan kutuk. not to speak the Di curse dalam nama in the Tuhan name of Yesus. Jesus. Di dalam nama In the Tuhan name Yesus. of Jesus. Di dalam nama Tuhan In the name of Yesus. Jesus. Sebab hidup dan mati itu ada For life and death dalam setiap kami Tuhan. Dalam lidah kami ada kuasa are in the power of our kehidupan tongue. dan kematian. Kami memilih Tuhan. We want to choose, oh God. Kami memilih. We want to Kami choose. terus perkatakan We kehidupan. want to keep Kami speaking perkatakan life. kehidupan. We want to keep Kami speaking perkatakan life. kehidupan. We want to speak perkatakan life. berkat. We want to speak blessing. Kalau ada di antara kami mungkin ya Tuhan tanpa sadar Tuhan, kami sering melepaskan kata-kata kutuk, kata-kata sia-sia. If we have released curse Hari ini or Tuhan. vain words, oh God, Hari ini Tuhan this dan day, seterusnya. and from moving forward, Kami tidak lagi memakai kata-kata yang sia-sia. we do not want to release those vain words anymore. Kami memperkatakan berkat. We want to speak blessings. Sebab kami sedang memperkatakan kepada manusia yang juga adalah ciptaanmu menurut rupamu ya Tuhan. For we are speaking it to the people Di dalam whom nama you have Yesus. created in the name of Jesus. Terima kasih Bapa. Thank you, Father.